আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ 14 নম্বৰ পাঠ হিন্দীৰ 14 নম্বৰ পাঠ শ্ৰেণী চতুৰ্থ বিদ্যালয়ৰ নাম শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বিষয় হিন্দী। আমি আজি 14 নম্বৰ পাঠটো হিন্দীৰ পঢ়িবলৈ লৈছোঁ। সেই পাঠটো অলপ মন দি শুনিবা আৰু তাত মই তোমালোকৰ কিতাপৰ তলত দিয়া প্ৰশ্নখিনিৰ উপৰিও নিজৰ ফালৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন মই যোগ দিছোঁ, অৰ্থাৎ মই উলিয়াই পেলাই নিজৰ ফালৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বুলি মই ভাবিছোঁ, সেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমালোকক কৰি দিছোঁ। গতিকে খুব সুন্দৰকৈ পাঠটো পঢ়িবা। পাঠটোৰ নাম হৈছে দিল্লী কি চেৰ। চেৰ মানে ভ্ৰমণ, দিল্লীৰ ভ্ৰমণ। এই কি যে হৈছে কিয়? এই দিল্লীটো দীৰ্ঘ ইকাৰ আছে, ইকাৰান্ত। যেতিয়া হিন্দীত ইকাৰান্ত শব্দবোৰ স্ত্ৰীলিংগ বুলি ধৰে, সেইকাৰণে দিল্লী কি হৈছে, দিল্লী কা নহয় দেই, কাৰণ দিল্লীটো হৈছে স্ত্ৰীলিংগ। আমাৰ অসমীয়াত কি বা ইংৰাজীত কি, মতা হ'লেই পুংলিংগ হয় আৰু মাইকী হ'লেই স্ত্ৰীলিংগ হয়। কিন্তু হিন্দীত অলপ কথাটো উল্টা, অলপ লিংগটো অকণমান উলিয়াবলৈ টান। নিজে পঢ়ি শিকিহে এই বস্তুটো জ্ঞান আয়ত্ব কৰিব লাগিব। গতিকে দিল্লী কি, তাৰমানে দিল্লী শব্দটো স্ত্ৰীলিংগ, সেইকাৰণে যদিও ই ঠাই নাম তথাপি স্ত্ৰীলিংগ, সেইবাবে ইয়াত কি হৈছে দেই। তাৰপিছত हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली है। আকৌ ইয়াত ৰাজধানী চোৱা, ৰাজধানী ইকাৰান্ত, গতিকে কি, আৰু দিল্লীও স্ত্ৰীলিংগ, গতিকে কি। हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली है। यह बहुत प्राचीन नगर है। हमारे विद्यालय से दिल्ली की सैर का कार्यक्रम बना और हम दिल्ली की सैर को गए। अमित भी दिल्ली की सैर को गया। उसने वहाँ क्या क्या देखा हमें बताया। मैं रिपीट करिছোঁ, पुनरावृत्ति करिছোঁ, আকৌ কৈছোঁ। हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली, यह बहुत प्राचीन नगर है। हमारे विद्यालय से दिल्ली की सैर का कार्यक्रम बना और हम दिल्ली की सैर को गए। अमित भी दिल्ली की सैर को गया। उसने वहाँ क्या क्या देखा हमें बताया। उसने बताया कि सबसे पहले हम लाल किला देखने गए। यह लाल पत्थर का बना है, विशाल किला है। इसमें दीवाने खास तथा दीवाने आम हैं। इसके पश्चात हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर गए। इस स्थान को राजघाट कहते हैं। उसने बताया कि सबसे पहले हम लाल किला देखने गए। यह लाल पत्थर का बना है, विशाल किला है। इसमें दीवाने खास तथा दीवाने आम हैं। इसके पश्चात हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर गए। इस स्थान को राजघाट कहते हैं। प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री तथा स्वर्गीय इंदिरा गांधी के स्मारक भी पास में हैं। प्रधानमंत्री स्वर्गीय
प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री तथा स्वर्गीय इंदिरा गांधी के स्मारक भी पास में है। स्वर्गीय जवाहरलाल के स्मारक को शांतिवन कहते हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक को विजय घाट तथा स्वर्गीय इंदिरा गांधी के स्मारक को शक्ति स्थल कहते हैं। आको कुछ स्वर्गीय जवाहरलाल के स्मारक को शांतिवन कहते हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के स्मारक को विजय घाट तथा स्वर्गीय इंदिरा गांधी के स्मारक को शक्ति स्थल कहते हैं। इसके पश्चात हम नई दिल्ली में इंडिया गेट देखने गए, जिसको अंग्रेजों ने बनवाया था। वहाँ नीचे मैंने अमर जवान ज्योति देखी। फिर हम राजपथ से राष्ट्रपति भवन गए। राजपथ से 26 जनवरी की परेड हर साल निकलती है। आपको कुछ इसके पश्चात हम नई दिल्ली में इंदिरा गेट देखने गए, जिसको अंग्रेज़ों ने बनवाया था। वहाँ नीचे हमने अमर जवान ज्योति देखी। फिर हम राजपथ से राष्ट्रपति भवन गए। राजपथ से 26 जनवरी की परेड हर साल निकलती है। राष्ट्रपति का भवन बहुत बड़ा है। वह भी लाल और भूरे रंग के पत्थरों का बना है था। उसके पास ही संसद भवन भी हमने देखा। यह गोल भवन है। यहाँ भारत की लोकसभा और राज्यसभा बैठती हैं। इसके आपको कुछ राष्ट्रपति का भवन बहुत बड़ा था। वह भी लाल और भूरे रंग के पत्थरों का बना था। उसके पास ही संसद भवन भी हमने देखा। यह गोल भवन है। यहाँ भारत की लोकसभा और राज्यसभा बैठती है। इसके पश्चात हम कुतुब मीनार देखने गए। यह लंबी प्राचीन मीनार है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसके पश्चात हम कुतुब मीनार देखने गए। यह लंबी प्राचीन मीनार है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इस प्रकार हम दिल्ली की सैर की और संध्या को प्रस्थान कर अपने अपने स्थान पर लौट गए। इस प्रकार हम दिल्ली की सैर की और संध्या को प्रस्थान कर अपने अपने स्थान पर लौट गए। এতিয়া এই পাঠটোৰ অকণমান আমি শব্দাৰ্থ দিয়া আছে। বহিটো আমি লিখি লৈছোঁ। প্ৰাচীন মানে পুৰাণী, অসমীয়াত আমি পুৰণি বুলি কওঁ। স্মাৰক মানে याद रखने योग्य स्थल, मनत राखिबलगिया स्थान। आमी कि बुली कम मनत राखिबलगिया स्थान। मनत राखिबलगिया स्थान ठाई बा स्थान जी बुली कয়। তাৰপিছত মিনাৰ মানে স্তম্ভ আমি অসমীয়াটো স্তম্ভ বুলিয়ে কওঁ ইয়াক দেই। তাৰপিছত प्रस्थान वापस चलना, उभति अहा। प्रस्थान माने उभति अहा बा उभति जोआ। संध्या सायकाल आमी जितु सन्धिया बुली कওঁ। सन्धिया बा सन्ध्या आमी এনেকৈ কওঁ। এতিয়া এই পাঠটো অকণমান আমি আলোচনা কৰোঁ চোৱা। ভাৰতৰ ৰাজধানী হৈছে দিল্লী। ই এখন প্ৰাচীন চহৰ, পুৰণি চহৰ। বিদ্যালয়ৰ পৰা দিল্লী
ভ্ৰমণৰ কাৰ্যক্ৰম বনাইছিলে আৰু আমি দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। অমিতো দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিল। তেওঁ তাত কি কি দেখিলে আমাক ক'লে। তেওঁ কৈছিল প্ৰথমতে তেওঁলোক লালকিল্লা চাবলৈ গৈছিল। লালকিল্লা লাল পাথৰেৰে ৰঙা পাথৰেৰে বনোৱা বিশাল এটা কিলা বা দুৰ্গ। ইয়াত দিৱানে খাছ আৰু দিৱানে আম বুলি দুটা ভাগ আছে। ইয়াৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিলৈ গৈছিল আৰু সেই সমাধিস্থলখনক ৰাজঘাট বুলি জনা যায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় জৱাহৰলাল নেহেৰু, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ স্মাৰক ঠাইও তাত আছে। স্বৰ্গীয় জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ স্মাৰক ঠাইখিনিক শান্তিবন বুলি কয় সমাধিস্থলক। ঠিক তেনেদৰে লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ স্মাৰক স্থানক বিজয়ঘাট আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ সমাধিক কি কয় শক্তিস্থল বুলি জনা যায়। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোক ইণ্ডিয়া গেট চাবলৈ গৈছিল। ইণ্ডিয়া গেট ইংৰাজে বনাইছিল আৰু ইণ্ডিয়া গেটৰ তলত তেওঁলোকে অমৰ জ্যোতি জৱান জ্যোতি দেখিবলৈ পাইছিল। আৰু তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ গৈছিল তেওঁলোকে। ৰাজপথেদি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ গ'ল। ৰাজপথত প্ৰতি বছৰে 26 জানুৱাৰী পেৰেড তাৰ পৰা ওলায়। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন বহুত ডাঙৰ, ৰঙা আৰু মটীয়া ৰঙৰ পাথৰেৰে ইয়াক সজা হৈছিল আৰু তাৰ কাষতে সংসদ ভৱন দেখিলে তেওঁলোকে। এই সংসদ ভৱনটো এটা গোলাকাৰ ভৱন আৰু ইয়াত ভাৰতৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সদস্যসকল বহে। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোক কুতুব মিনাৰ চাবলৈ গৈছিল। কুতুব মিনাৰ এটা দীঘল প্ৰাচীন পুৰণা মিনাৰ বা স্তম্ভ। ইয়াক কুতুবুদ্দিন আইবক নামৰ এজন ৰজাই বনাইছিল, সেইবাবে ইয়াক কুতুব মিনাৰো কয়। এনেদৰে তেওঁলোকে দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিলে আৰু সন্ধিয়া সময়ত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ উভতি আহিল। এতিয়া প্ৰশ্নোত্তৰখিনি চোৱা যাওক। একেবাৰে সহজ প্ৰশ্নোত্তৰ আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে দুটা চাৰিটা মই নতুনকৈ লগাইছোঁ। মই এইখিনিতে কৈছোঁ তোমালোকক। ভাৰত কি ৰাজধানী কা নাম बताओ। উত্তৰ হ'ব ভাৰতৰ ৰাজধানীৰ নাম কোৱা। भारत की राजधानी का नाम है दिल्ली। कुतुब मीनार किसने बनवाया। कुतुब मीनार कोने बनाइছিল। उत्तर होगा कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक नाমৰ ऐबके बनाइছিল। इंडिया गेट को किसने बनवाया। इंडिया गेट कोने बनवाइছিল। इंडिया गेट को अंग्रेजों ने बनवाया था। इंडिया गेट इंग्रजे बनाइছিল। राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है। राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति भवन भारत राष्ट्रपति থাকে। लोकसभा और राज्यसभा कहाँ बैठती है। लोकसभा और राज्यसभा कोट बहे। लोकसभा और राज्यसभा संसद भवन में बैठती है। लोकसभा और राज्यसभा संसद भवনত बहे। अतिरिक्त प्रश्न और उत्तर किताबर মাজৰ পৰা দিয়া হৈছে। लाल किला को क्यों लाल किला कहा जाता है। लाल किला क्यों लाल किला बोली कहा है। लाल किला लाल रंग का पत्थर से बनाया था, इसलिए इसे लाल किला कहते हैं। लाल किला रঙা ৰঙৰ পাথৰে বনোৱা হৈছিল, সেই ইয়াক লাল কিলা বোলা হয়। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के स्मारक को क्या कहते हैं। এয়া আমি এনেদৰে লিখি দিছোঁ, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব, যি প্ৰশ্নই নাহক তোমালোকে নিজে উত্তৰ দিব পাৰিবা। মহাত্মা গান্ধী ৰাজঘাট, জৱাহৰলাল নেহেৰু শান্তিবন, লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী বিজয়ঘাট, ইন্দিৰা গান্ধী শক্তিস্থল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো সংসদ ভৱন কেঁচা হে।
ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব সংসদ ভৱন গোল হে, সংসদ ভৱনটো গোল। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন কেইচা হে বা থা বুলি আহিব পাৰে। राष्ट्रपति भवन तो केनेकुआ राष्ट्रपति भवन बहुत बड़ा है। यह लाल और भूरे रंग के पत्थरों से बना है। तारपिছত वाक्य रचना। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा उच्च सदन भी कहा है। लोकसभा भारत के लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। भारतर लोकसभात সৰ্বমুঠ 545 জন সদস্য থাকে। তাৰপিছত আহিলে सही प्रश्न पर এইটো কিতাপতে মই কৰি দিছোঁ। सही पर राइट और गलत पर क्रॉस लगाओ। क लाल किला सफ़ेद संगमरमर का बना है, नहीं ये गलत, का ये लाल पत्थर से बना है। कुतुब मीनार छोटी मीनार है, नहीं लंबी मीनार है, ये गलत। इंडिया गेट को अंग्रेजों ने बनाया, राइट। তাৰপিছত আহিলে आपके शहर में कौन कौन से प्रसिद्ध भवन है। তোমাৰ চহৰখনত থকা কেইটামান প্ৰসিদ্ধ ভৱনৰ নাম লিখিব দিছে। আমি লিখিব পাৰোঁ ৰাজ্যপাল ভৱন, যিটো আমি ইংৰাজীত গভৰ্ণৰ হাউচ কওঁ, বিধানসভা ভৱন এছেম্বলি হাউচ, কামাখ্যা মন্দিৰ প্ৰাচীন ভৱনৰ মধ্যে এক হয়। তাৰপিছত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, এই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, ৰাজ্যপাল ভৱন আৰু বিধানসভা ভৱন এইকেইটা হৈছে নতুন পিছত বনোৱা, কিন্তু কামাখ্যা মন্দিৰ বহুত পুৰণা, গতিকে ইয়াক প্ৰাচীন বুলি সেইকাৰণে মই ব্ৰেকেটত লিখি দিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে চাবা, চাই শিকিবা আৰু শিকি তোমালোকে প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ শিকিবলৈ আৰু পাঠটো ভালদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি কিবা আৰু প্ৰশ্ন থাকে তোমালোকে নিশ্চয় মোক লাজ নকৰাকৈ সুধিবা বুলি আশা কৰিলোঁ। এইখিনিতে মই মোৰ ফোন নম্বৰটো আকৌ এবাৰ দি দিওঁ, তোমালোকে মোক ফোন কৰিব পাৰা যদি তোমালোকৰ দৰকাৰ হয় কেতিয়াবা, তেতিয়াহ'লে এইটো নম্বৰত এইটো নম্বৰ মোৰ 8638332199, এইটো মোৰ ফোন নম্বৰ। যেতিয়াই তেতিয়াই তোমালোকে ফোন কৰিব পাৰা। যিহেতু মই এতিয়া চাকৰিত নাই, অৱসৰ ল'লোঁ, গতিকে মই যেতিয়াই তেতিয়াই তোমালোকক এই প্ৰশ্ন কিবা সুধিব লগা থাকিলে সহায় কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু অভিভাৱকসকলকো মই কৈছোঁ, যদি আপোনালোকৰ কিবা পৰামৰ্শ থাকে বিনা দ্বিধাই আপোনালোকে মোক ক'ব পাৰে। ল'ৰা ছোৱালী কল্যাণ আপুনিও বিচাৰে, ময়ো বিচাৰোঁ। মোৰ অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই। মই আকৌ কৈছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী কল্যাণেই হ'ল মোৰ একান্ত উদ্দেশ্য। কাৰণ মই 30 বছৰ শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ আৰু গতিকে শিক্ষকতা মোৰ তেজত মিহলি হৈ আছে। শিক্ষকতা নকৰিলে মই নোৱাৰো থাকিব। সেইকাৰণেহে মই এই ভিডিঅ' বনাওঁ বা ল'ৰা ছোৱালীক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তাত মোৰ কোনো স্বাৰ্থ নিহিত আছে বুলি আপোনালোকে ভুলতো নাভাবিব। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।